И карьера за Барсу начинается прямо сейчас. Так, у нас сейчас по расписанию матч с Тоттенхэмом. И нам нужно его пройти. Месси сейчас более не. Нам надо все равно выпустить его, потому что его на дистанцию Суарес набрал настроение. Тут я выпустил изначально полностью. Попробуем вот такой командой сыграть. Пес2020 играл на стадии, что упадет в центр. Потому что Pes2020 это сила. Поехали! Barcelona can do it tonight with a win. 3 points would make them safe and into the knockout stage. A chance to prolong their stay amongst Europe's elite clubs. Don't need to worry about lack of support. Really well represented on the night. The faithful have turned out in good numbers. Будем играть в Лиге Европы. This one of the great amphitheatres of the game. You are welcome to it and indeed to one of the grandest fixtures. Вот так вот ставит. Нападение Барселоны. Гризман, Суарес, Лионель Месси. Полузащита Де Йонг. Потом Видаль. И... кто еще там? Артур. В защите у нас Пике, Ленглет, слева Джорди Аллен, справа Нельсон Семедо, на воротах Терштеген, Карьера, Сон, Дели Алли, Фон, Донгли, Эриксон, Роу. И Танч там. These players will be driven by the need to get the job done. I think for reputations, finances and prestige, this is a very, very big deal now. Надо поаккуратнее за Нельсона Семедо играть, он уже висит на желтой карточке. Если он получит еще одну желтую карточку, то следующий матч он пропускает. Наверное, даже будет потому что он сейчас не в форме. Ну, he's always a massive asset because everyone, teammates and opponents alike, know he'll never stop running. There are very few who are better at breaking up opposition attacks, and his aggressive, determined personality can give this team a Крутит соперника, удар, первый гол. Гол Лионеля Месси в игре Тоттенхэм на 5-й минуте забивает Лионель Месси. И в принципе хороший старт, может завершиться победой. Лионель Месси показывает, что он решительно настроен на победу в этом матче, потому что проигрывать ни в коем разе нельзя. И посмотрим, с какого же места мы выходим, со второго или с первого в Лиге Чемпионов. Я напоминаю, это 6-й тур Лиги Чемпионов. Потом будет плей-офф. Вот таким вот замечательным ударом Лионель Месси забивает, и Барселона выходит вперед. Barcelona take the lead, landing the first significant blow in what is certainly a significant contest. That's the way you go about things if you want to qualify. It's superb. Забрали мяч. Передача на Гризмана. Гризман идет с мячом. Передача, но Суареса не поспевает. Хотя немножко прозевал про Суарес. Потом Гризман забирает, и тут он, но ошибается с пасом. И поэтому контратака ворота Барселоны может закончиться голом. Снова
Передачка на Гризмана. Гризман. Передачка на Месси. Зацепил мяч Телиали, но мяч все равно доходит до Месси. Ошибается Нельсон Семедов. Сон с мячом. Отбираем. Месси. Месси здорово отобрал. Ой-ой-ой. Месси. Ой, бьет! Месси удар. Было опасно. Сейчас Единов разобрался с обороной Тоттенхэма. И еще ударил поворотом неплохо. К сожалению, не попал. Но было опасно. Отворот. Юрис выносит мяч в игру. Так. Кого мяч будет у Сона. Передачка на Деляю. Передачка на Сисако. Передачка на Кейна. Удар. Удар. Створ. Ворот. Было опасно, но Ферштеген. Передачка на Суареса. Но Суарес не поспевает. Хотя тут мяч поборолся, отобрал. Удар и гол второй. Суарес забивает второй мяч в встрече Тоттенхэм-Барселона. И сейчас какую-то ошибку допустил игрок защиты Тоттенхэма. Он хотел отдать пас на Юриса, но не успел, и у него отобрал мяч Суарес. И это гол. С левой ноги забивает Суарес. В принципе, хороший гол. Ворота Тоттенхэма. 2-0. Победа должна быть в руках Барселоны. Она не имеет права проигрывать. Передача не туда, куда хотели. Месси не смог за мяч зацепиться. Хотя вот, ошибаются. Я хотел отдать на Месси, но Месси... Но Гризман отдал на Месси. Отбираем Сона. Контратака. Месси. Месси. Ой-ой-ой. Прокинул очко Месси. Чуть свой не забили. Тоттенхэмцы. Сейчас будет головой. Гризман навешивает. На Фрэнки де Йонга. Можно было бы добить, но первый на мяче был игрок Тоттенхэма. Так, де Йонг. Ой-ой-ой. Падает де Йонг. Падает игрок Тоттенхэма. Разменялись. Видит Лео Месси бежит. Месси. Что Месси тут предоставит? Месси удар, это 3-0. Разгромно. Уже играет Тоттенхэм, проигрывает по всем статьям. Месси входит в штрафную, разбирает просто всю оборону и валяет гол. Месси надо брать в опеку. Мне они этого не сделали. И это гол для Лео Месси. Мог тут отдавать, конечно, передачу на Видаля, на Гризмана, но он проявил сам мастерство, все дела. Красиво. Передачка на Гризмана. Гризман отдает на Месси. Месси тут дриблингом своим может разобраться с любым. Ведь благо это игрок легенда. 3-0. Барселона в первом тайме. Очень неплохое преимущество. Вот сейчас появляется плотная опека Месси. Но уже поздно. Де Йонг там помешал. Тоттенхэм с мячом все равно. Тоттенхэм с мячом. Передачка. Автыкает. Ай, не добежит. Не хватает ему
стамины, устали игроки после серии игр. Месси может пробить. Но лучше бы он пошел бы дриблить, конечно же. Команду. Первый тайм кончился. И вот статистика на ваших глазах. Можно еще выпустить кого-нибудь побегать. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Сейчас не в самом Barcelona have established themselves in a position of absolute supremacy. An action-packed 45 minutes, and they have raced into a 3-goal lead. Вместо Нельсона Семедо и так много отыграл. Мне кажется, парнишке стоит отдохнуть. Предлагаю заменить Месси ближе к 60-й минуте. Выпустим тогда Алену, как я его называю. И можно покатать, в принципе, за этого листа. So just 45 minutes to decide the fate of this group. Огонь падает, но Гризман первый? Нет, не первый. Sanchez. Ericsson. And here's Son Heung-min. Kane. Finds him. That's clear cut. It's a free kick. Штрафной у ворот Барселоны будет пробивать. Сейчас посмотрим, кто же будет пробивать. Будет пробивать Кейн с Эриксоном. Подачка идет. Ой-ой-ой, опасно. Сон Хен-мин пробивает. После глупейшего отскока он забивает, и счет становится 3-1. Надежду на хотя бы не ничью в этом матче. После 45 он не смотрел матч и Сону, и тот уже у ворота забивает. Неприятно. So, just a consolation, or is there a way back from here? Все же можно еще проиграть. It's Luis Suarez. It's Luis Suarez! Well, I suppose it wasn't the worst attempt if you consider how far out he was. Эриксон ошибка. And it's Griezmann. Now it's Luis Suarez. He's got away. Luis Suarez. Смотрите, что делает Луис Суарес. Удар, и это гол. Как красиво сыграл тут Луис Суарес. Сделал ударить. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. You know, Peter, from the moment it left his foot, it looked unstoppable. That was thumped. Тем временем уклик вратаря, что он пойдет, будет бить в ближний угол, он сделал финт и пробил в дальний угол, то, что не ожидал вратарь. И Луис Суарес забивает четвертый гол. Эриксон. После ошибки Эриксона, кстати, забивает Луис Суарес. Неприятно сейчас, наверное, Эриксона после игры, потому что ошибки делает Тоттенхэм знатные. Подачка на выезде, но там Домбель есть. Перехватил пас. And here's Kane, loses his balance and loses the ball. That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal. Месси там грязят в выезде. Ну блин, Санчес не дает. Сон. Не дать Сону. Griezmann. He's lifting it over. He's there to receive it. Ой, не успевает. Getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Ну, как-то неуверенно играет Тоттенхэм. Наверное, после игры Лион был в группе, а также Ген.
Видимо, расслабился, что выйдет. Но сейчас он напрягает себя на полнейший разгром. Месси на медалях. Можно забросить на Гризмана. Гризман. Падает Гризман. Видимо, судья. Видимо, что будет пенальти. Я согласен, тут не зацепился сам, как бы. Возможно, справедливо. Судья в этом матче. Сон тащит мяч вперед, удар, штангу. Может, добивание будет? Добивание будет нового игрока. Ух, удар, еще один перекладиной, и это гол от Карьера. Как-то лупят они по перекладинам. Офсайд сигнализирует арбитр. Харри Кейн ругается, недоволен решением лайцмена, потому что гол был интересный. Предлагаю выпустить Домбеля, чтобы Месси отдохнул еще какое-то время, потому что Месси нужен отдых, и Месси под хлопот трибун, под радость трибун покидает поле. Больно он классно сыграл. Ну, сейчас он Дембеле. И, в принципе, играет он тоже неплохо. Сейчас может тут хорошо. Видит Суарес. Гол. 5-1. Очень хорошо чувствует себя Барселона. Очень красиво играет. Oh, what a cracking goal, but a cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all round. То, что сразу не держали Месси. That defense must be sick of the sight of him. He's been persistent and ruthless all game. He just hasn't stopped working. Скатил на Суареса, который пробивает ворота и попадает в них. Был первым на мяче, там дальше почему-то побежал мимо мяча. Эти странные. Видимо, проскочил мяч. Вот yeah, he's run himself into the ground, hasn't he? And it's good to see that the crowd appreciate his efforts because he has put in a real honest shift. Хорошо сыграла Барселона. Хороший матч мы поглядели, 5-1. Видимо, Тоттенхэм в последнее время очень сильно подустал. Я согласен. Пару матчей важных в АПЛ. Striding forward, facing goal. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. Just brushed off the ball there. Now it's Dembele. Now it's Luis Suarez. Суарес отдает на Домбеле. Тот отдает на Гризмана, но Гризман не успевает, и это 5-1. Гризман радуется. Это значит, что мы выходим по часть плей-офф. Но вопрос, какого места мы выходим? Первого или со второго? Радуются наши парни. Могу их тоже поздравить, потому что проделать такой путь в групповом этапе будет сложно. И сейчас мы посмотрим, с какого же места мы выходим. Лучший игрок матча признан Луис Суарес. В принципе, согласен с этим решением. И смотрим. Нет, мы выходим, к сожалению, со второго места. С первого места выходит
Леон. Больно я надеялся, что если не проиграют Генку, мы сможем выйти с первого места. Но, к сожалению, только второе. У нас одинаково по очкам с Тоттенхэмом, но разница забитых мячей. И мы выходим вперед. С второго места мы будем в Лиге Чемпионов. Это очень хорошая новость для Барселоны. И у нас следующий матч в Лиге. Предлагают мне поиграть в Интере, но я пока не вижу смысла играть в Интере, потому что мы сезон-то еще и тут не закончили, поэтому смысла пока нету. Вот мне предложение это пришло. У меня есть два предложения. Реал Бетис мне предлагает и Интернациональ. Поглядим, конечно, еще. Мне очень интересно будет поиграть еще с командами сборными. Интересно, какую сборную мне? Наверное, Аргентину предложат. Посмотрим сейчас расписание матчей, какие у нас еще будут. Последний матч, точнее, не последний матч, точнее, один матч, и потом будет большой перерывчик для отдыха. Мне очень узнать по трансферам, что у нас по трансферам. Очень больно я хочу подписать Криштиану Роналду, потому что он сейчас более чем хорошо играет. Даже несмотря на то, что ему 34 года. Он очень здорово катает и очень хотел бы его в команду к себе. Давайте попробуем трансфер предложить. Луис Суарес я хотел предложить. Больно он играет в последнее время, у него проблемы с игрой. Где же он? Луис Суарес. Сделали предложение. Я еще так хотел бы я посмотреть. Так, выходим в лиги. Игра будет стоить того.
Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Oh, he's going to be pulled back for that one. Штрафной почему-то приходит. This could spell danger. Наше владение. Mayoral really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Гризман, ошибка. Okay. Очень неплохо себя чувствует Ансу He's making good use of his strength there. Just refuses to be outmuscled. Игрок ловкий, быстрый, отважный, младший. Good challenge. He Очень just классный stood игрок. firm. Ансу Фати. Real chance to break. Ансу попробует тут раскрутить атаку. Keeps everyone guessing. Ух, подачка неплохая. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохая подача. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Ну, к сожалению, удар головой подкачал у Карлоса Переза. Moves it over to the other flank. Great strength, too strong for his opponent. Ансу Фати. Ball's out on the left now. He's left his man. Ансу. Koke demonstrating fabulous determination. He just will not be beaten. Нет, это не иногда удивляет, то что фола не было, хотя удар по ноге был. Со стороны соперника убирает фол. Я бы на самом деле с ним бы поспорил бы там еще на поле, потому что фол был спорный в этом эпизоде. Played out to the right. What a corner. Корни. Будет угловой. Мы сыграли головой, хорошо. It's a good run down the left-hand side. По флангу сейчас попробовать. Koke plays it forward. Could move up a gear here. Out to the right. Looks to clip it forward. Looks to play him in. It's a minor communications breakdown. Steered forward. Гризман. Has he found his man? Longley cuts it out. Ball's loose. Who's getting there? Здорово. Ансу Фати. Ансу Фати. Here's Vidal. The ball's come loose and the chase is on. Vidal. Beautifully done. He's tried one. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. If anyone is going to break the deadlock, now would be a good time. Tries to get it forward quickly. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Шустрый парень. Сыграть.
Ложи девятку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, успели. Даем. Пробросил ему. Пытался тут девятку, но как-то не получилось. Девяточку тут заложить. Хотя шанс был большой. Looks to dink one in. Фати. And it's dealt with by the outrushing keeper. Mayoral. Out to the left it goes. Poor robust challenge. We've reached half-time. So now the team has broken through. It's not going to want to try. Interesting game to now. Не нужно забивать, потому что и так много ничьих. So there was the first half. Barcelona ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. So they head in no further forward. The score here still 0-0. We're promptly into the second 45 minutes. Barcelona clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. Не знаю, нет лазеек пока что. Oh, sweet feet. Очень сложно подбираться. Longley gets into the right position to intercept. Опека. Фати. Не смог сейчас. Gets into a dangerous position. Прилететь, сказал. Barcelona have a terrific defensive record over the last 5 games. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же плохо играет Фрэнки де Йонг. Mayoral, and he's searching through. Догнать, сказал. Good run, lovely take, but that is where it stops. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Видите, пока прилетаем по всем статьям. Trying to get there. Позже плохой передачи. Включается Фати. Simpson in a good position. Oh, great defending. That needed doing. That's just an example of overcommitting, and they're fortunate for the quality of the intervention. It goes for goal! Vidal. Not long left, and still we await the breakthrough. Arthur. Get the pass he's looking for. Tries to locate someone up front. Так. Сыграть с головой можно хорошо было. Не в этом эпизоде перекидывает. В принципе, играть можно. Ну как-то играет. Что-то игроки не хотят бегать. Good idea, just poorly executed. Сыграл пяткой плохо. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Arthur. Гризман прилетает, удар, это гол. Антуан Гризман забивает на 80-й минуте матча. Нельзя проигрывать в лигах больше. Матч лиги это, важный матч, потому что у Реал Мадрида 40 очков, а у нас пока 32. Ни разу ничья была. Ну, Гризман сейчас очень красиво сыграл и очень великолепный пас. А там Фати просто красиво вскрыл оборону и Гризман с касания ударил гол. So now we're going to get those changes we have been expecting.
Yeah, he's run himself into the ground, hasn't he? And it's good to see that the crowd appreciate his efforts, because he has put in a real honest shift. Barcelona draw first blood here. Look, I just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Griezmann. Really good feet. Griezmann хорошо. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Вот сейчас опасно. Tries a shot! Пролетает. I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. He thought he was about to score. There's a player in need of attention here. Yeah, maybe a touch of cramp, Peter. Hopefully nothing more serious than that. He's going to continue, it seems, albeit a little gingerly. There's going to be another change here. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but couldn't help notice that he was starting to labour a bit, so it's no surprise. It really is now or never. And the shot! And the ball's come out. There's the ball in. Barcelona just have to run down the clock. So that's it. It is all over. Barcelona win it by the own goal. Result, no question, the most important thing, however it came. Final score. Сейчас будет перерыв. Я надеюсь, наши пацаны отдохнут, которые Суарес и Месси. Реал Мадрид 1-1 сыграл. У нас есть шансы догнать их. Тут еще подвигается, я понимаю, Атлетико Мадрид. Пока мы с ним боремся тоже. У нас было одно поражение. 5 ничей. Понятно. Очень сложно договориться с Криштиану Роналду по переходу. Эти все пацаны отдохнули. Лео Месси. Хотят видеть в медаль за 9 лямов. В аренде Каутиньо.
Давайте посмотрим, что у нас по скаутам. Давид Де Геа, Кевин Де Брюйне. Слушайте, а давайте как Кевина Де Брюйне попробуем подписать. Пробуем поменять на Серхио Бускетс, потому что в последние года он очень плохо себя играет. Кевин Де Брюйне очень, кстати, перспективный верно. Давайте попробуем Алену дать. И подписать его за 79 миллионов. В принципе, разумно. Контракт пусть пока на 3 года будет. А мы переходим пока к матчу. И потом поглядим, что же будет, примет ли наше предложение Кевин Де Брюйне. Well, whatever time of day or night it is with you, welcome along to a game which is threatened, I have to tell you, by a rather forbidding weather forecast. The expectation is for quite heavy rain as the game grows older this evening. It hasn't arrived just yet, but it will do shortly. Glad to report, though, that that hasn't affected the crowd, who are here in good number and indeed in good voice. And the game will be underway very soon. The Camp Nou once again decorated in the colours of Barcelona. This is what greets the players every time. And as you can see, we've already started here. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but also a very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper-keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. No question, that's a foul. Mallorca have statistically the worst defence in the league. Dembele gets it back.
Barcelona are so impressive on their own patch. Beaten here all season. Away from immediate danger. And here's Messi. That is terrific skill. It's one! Goal! Barcelona! Левые гости забивают отличнейший гол. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Yeah, and it's not a surprise to see an electric considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. А Месси? Ну, может, в следующем году он получит только мяч. Кто знает? Кто знает? Barcelona take the lead, 1-0. Well, that's the currency he deals in, and he's come good yet again. Never the one to let you down in these situations. Looking cross-field, changing the point of attack. And here's Messi. Messi hits it! Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Barcelona have a very fine defensive record over recent games. That's great strength on the ball. And it's played forward. Ter Stegen catches it safely. Jordi Alba has been included in the starting 11 for the first time in some weeks. Rakitic. Ой-ой-ой-ой-ой, как бы было красиво сейчас. Well, he did get himself into a good position, something for him to keep. Сейчас Ракитич очень красиво подал. На Суарес ушел, через себя не забил. Mallorca having a lot of touches here, but they're not making much progress. Hoists it forward. Roberto with a good steal, well played. Dembele pushes to get on the end of it. And it's Messi. This was gone, that's a foul. Это пол. Я на кнопку не нажимал. Just a talking to, I think. Yes, it is. Что решит арбитр? Не дает карточку. Вот тебе спасибо. Keeper sends it forward. Messi. Lovely bit of skill. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Rakitic. The ball's come loose and the chase is on. Baba tries to dink it in. Похоже, не был я. Messi. Oh, good interception. It's half-time. There we are. Off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half, but there has only been that one goal. It is very, very tight. I'm sure they'll be very happy with the first half performance and the scoreline. They'll definitely want to maintain the momentum now and finish the job. Barcelona come in, having established that lead, where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. The action has already resumed here. Barcelona carrying a one-goal lead. And here's Suarez. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Battles to win it back.
And it's Messi. Gets wrestled off the ball. It's come loose. Yeah, he's pulled him up for that challenge. А вот сейчас фол. Можно посмотреть. Что же делает Лионель Месси? Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, and he's barking out the orders now. He'll fancy himself from here. Messi! Oh, it's come off the Месси там upright. попадает в перекладину, точнее в штангу. Еще попадает голкипера. И отскакивает, конечно же. Не ворота, а в поле. Moves it over to the other flank. Mallorca, whose manager came in for a bit of flack after their previous result. Listen, there's just no hiding place, and it was refreshing to hear him admit to getting it wrong. He miscalculated, human error, we move on. Rakitic tried to play it through. Was too timid to make it through the defence. It'll be noted and improved upon, I'm sure. To get that clear. Messi. Lovely bit of skill there. Oh, that's a fine challenge. Well, the defence got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. That had to be more accurate. And they've got it back as soon as they gave it away. It's Rakitic. Messi gets it, goes for goal! And the Вот это рикошет! Чудесный рикошет. Только поглядите на этот шедевральный рикошет. Просто падает. There's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was, absolutely top-notch. Рикошет вниз. И Суарес заталкивает мяч в ворота. Хороший Суарес. Использовал свой момент. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. 2-0 побеждаем. Baba tries to switch the play. That'll be a throw-in. Lovely feet. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. It's a loose ball. There are a few. Gets up to head it! Oh, denied brilliantly! Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Tries to get it clear. It's put paid to a promising move. Plays it out to the wing. Gets away from his opponents. Aimed in towards the centre. Well, to be honest, I think they're all show and no substance. Where's the final product? Just brushed off the ball there. Now it's Messi. Messi has been caught there. It's foul. Barcelona looking to widen the gap even further here. Messi! Oh, it's a beauty! Oh, it really is a finish of the highest order. это гений гола. And they are cruising away. Надеюсь,
He's produced a beauty. Потому что вот этот гений не может забить с любой причины, со штрафной, с пенальти, с дальней дистанции, с любой. Он просто гений. 3 without reply. This is becoming a stroll. And that will be the final act. Barcelona won big and in style. Everything went for them. Their poor opponents left chasing shadows. Scintillating performance. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Barcelona simply imposed their strength from start to finish, and this became as predictable as predictable. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Вот этот тройной Лео Месси, забивший гениальный гол. Давайте, кстати, посмотрим на удар. Вот этот удар. Вот этот рикошет. Неплохой матч получился. Чертовски. Реал Мадрид выиграли 4-0. У нас появляются, кстати, неплохие шансы выйти. И, тем не менее, выходит мадридский Атлетику на первое место. Кевин де Брюйне соглашается с нашим предложением и давайте принимаем предложение. 79 миллионов евро. Мы идем за Кевина де Брюйне. И он, можно считать, в нашей команде. Мы отдали Алене и получили Кевина де Брюйне, но трансферное окно еще пока его нету. Я хочу посмотреть. Вот первый день периода трансферов. Тут еще 2 матча будет, кстати, с Атлетико. Надо сыграть. Пацаны, в принципе, все заряжены, кроме Бускетса. Давайте так сыграем. Погнали. Заплата мне сложность. Ладно. Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this.
The conditions are utopian. The sky is blue, and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated. Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much, and they also experience between them a great sense of privilege at being able to attend this most special of games. This place is simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. And already we're underway here. Спорный какой-то был сейчас момент. Jordi Alba, and it's Rakitic. Is there any support? He might not need it. Oh, he's broken through. Oh, real tape, and a second time. Непонятно, что They won't be deterred from trying again, Peter. They have the bit between their teeth now. Но гола не было. Plays it over to the other flank. Dinks one in. There's a lot of movement up front. Yeah, I have noticed that those front players are working very hard, dropping deeper. Yeah, and I just think it keeps the opposition off guard with so much switching of position. Keeping shape is much harder. Driving on, he could shoot here. Очень сильная опека тут. Lovely bit of skill there. Некуда пройти. Quick glance at goal. А пробить? Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Dashing forward at pace. He spotted the run and played him through. Oh, that's nice. Valladolid have it back and they can go again. Messi. Valladolid really have been poor at home lately. 5 games here without a win. He's got the ball glued to his feet. Has a goal! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Юра, о, сегодня спортсмен у нас. У него сегодня, наверное, хорошее настроение. Смотри, ты же голову помой. Свежий голос должен быть, скажи. А что, что тут открывается уже? А чего? Привет, Антошка, что ты там не здороваешься? Там стейки. Barcelona draw first blood here. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Tries to switch the play. Нет, нельзя. Throw it. Нельзя, Семен, я не разрешаю. Семен, на планшете уже играть не во что, потому что я уже все. Да я App Store заблокировал, ты не установишь. Ну, а посмотрю видос. Нет, нельзя видосы. Так как ты вчера вел, я не разрешаю. Кто вел? Ну, Кто чё? начал вчера все? Вчера вел себя как это. Hardly anything between the sides. And the score is 1-0. Whipped in. Ну хорошо, потом будешь делать примерчики. Barcelona get it back again. Твои любимые, да? And it's Luis Suarez. Now it's Dembele. Так, что ты уже? Dembele, something impossible to wrestle off the ball. It's gone a long way up and away. And here's Dembele. Oh, nice touch.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Big chance, must be! The defence got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Forward it goes. Better than that. Big kick. Looking cross-field, changing the point of attack. And the referee brings the first half to a close. So there you have it, a close half of football. Well, it still had its moments, but ultimately produced just one goal. Views on the first half? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Barcelona happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. We are already promptly back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Давай. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. And here's Suarez. Barcelona have a terrific defensive record over the last 5 games. Get a throw in. Now it's Messi. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez. Gorgeous control there. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there. Tries to get it forward quickly. Played out to the right. Unal. That's the sort of defending that is going to upset the opposition. It already has, actually. Yeah, well, he can be very busy in wide position, so they need to double up on him a bit more. Great strength, too strong for his opponent. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. And it's Luis Suarez. Messi gets on the end of it. Nicely controlled. It's a very good battle there, terrific to watch. Plays it out to the flank. Gets into some space. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Unal. Now a chance to break. Right through the middle. He's a big chance! Peter, they have to fight the onset of desperation and keep enough cool heads to still deliver. Hoists it forward, cuts it out. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Messi. Looks a foul. The referee's given it. Well, he knows he has the ability to put this exactly where he wants. He'll always back himself. So a Barcelona free kick. Messi! That is gorgeous! About as smooth as it gets.
And surely that does it! Perfect time, decisive strike. Dispatched expertly, nicely done. Лучше. Barcelona could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, some fans are already on their way out, so that to me says everything, Peter. Luis Suarez, room for a shot. Dembele decides to play it back. Keeps everyone guessing. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. He gets past his man, and he's there to cut it out. And that is that. Solid, if not especially fancy, always in control. They did enough to win it. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Barcelona simply imposed their strength from start to finish, and this became as predictable as predicted. Well, that's it for today. Thank you, Jim, and goodbye. Что пожарить? Ничего не надо мне жарить. Ты прекрасна, как фея. Бабушка, можешь помолчать, пожалуйста? Ну, а я? Ну, тебя люди слушают, ладно, пой. А мы с тобою не пара. Ты умна. Ты прекрасна, как фея. Класс. Обратиться с партнером. Понятно. Матч против Атлетико. Ну, что-то тебе было недоступно.
And wherever you are on this most pleasant evening, there has been a clamour to get inside the ground tonight for a much-anticipated game. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station, and we expect every seat to be filled. He's gone for it! Arthur drives it forward. And here's Suarez. Lamar. Stefan Savic. It's Dembele. It's gone a long way up and away. Okay, goes looking. He's had that for Morata! That has certainly tested the keeper. Morata is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Okay, which gave his side the lead in their last match. Costa shapes to shoot! Swings wide. That's just plain unlucky. There were many, me included, who thought that was going in. Lamar gets his foot in there. Hoists it forward, out to the right. Messi gets the better of his man. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Oh, well intercepted, really alert to the danger. Looking to break out here. Lamar. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. And it's Messi. Okay. Jimenez. And it's played forward. Whistle's gone, that's foul. Now it's Costa. Lamar, who in his last game fired his team in front with a second-half volley. Lamar. He's played him through. Going through. Okay. Towering header. Try. Outcome good. So easily have been different. Morata certainly could have and should have made more of that. Forward it goes. Arias. Saul. Stefan Savic. Savic plays it forward. Saul. Pablo Sarabia. Austin finds himself offside. There's the end of the first half. So neither team has broken through, but not for the want of trying. Interesting game up to now, but still goals. What do you think we're up to after 45 minutes? It's been a pretty abject performance. No efforts at goal,
I'm struggling to remember the last time we had that. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Surely a foul, free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Peter, the keeper knows that even if his wall is perfect, it doesn't serve as any guarantee here. He'll fancy himself from here. Messi! Oh, wow, that is fantastic! From Captain Fantastic! Well, I know there's plenty of time left in this second half yet, but that's a goal which deserves to win this match. And now that the skipper has delivered such a beauty, the whole team will have a confidence thrust. Dispatched expertly, nicely done. Barcelona take the lead. Surprise, surprise. He just keeps on delivering, and listen, we all expect that. Jimenez. Barcelona are the standout defensive side of the moment. They've not conceded in their last 5. He's made sure that that won't get through. Koke. Costa. Yeah, very careless, and I leave it at that. Arthur. And here's Roberto. Messi. Yeah, he's fouled him there. Barcelona with a decent chance here, and there's little doubt about who'll take it. Top save! That shot was travelling. Great lead! Oh, what a wonderful stop! Dembele simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. And he's there to clear it. And here's Suarez. Luis Suarez. Oh, sweet beat. It's Luis Suarez! And he's going long. Tries a header! Good delivery. No joy. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Jimenez. Tries to get it forward quickly. Done very well to intervene. Dembele. And it's Luis Suarez. Messi. He gets past his man. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Dembele. Pablo Sarabia. Vitolo goes long. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Vitolo. Jimenez. The only goal came in the early moments of the second period, and the score is 1-0. Well, it is a narrow lead, but they are clinging on to it right now. So it is looking now like 12 points from 12. Oh, good interception.
Saul. Now it's Messi. And back to base. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Forward it goes. And here's Pablo Sarabia. He's had a shot! A real chance and a real let-off. Well, you have to feel a little for the player being taken off here. I think he's been made the scapegoat after that, but I guess something had to be done. I suppose it did need a little change. And here's Suarez. It's Dembele. That's offside. Yes, it is. Вот, Oblak sends that a long way. Added time is up, and there goes the whistle. Terrific contest. It really might have tipped either way. The margins were tiny, just a goal in it. That was enough. Yeah, it was a fairly stern test with very little between two teams that scrapped for everything. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. Это штрафной удар. Ну, у него очень все легко получается. У Месси. Накладывает. Вот и здесь неплохой удар со штрафного. Под перекладку летела, я не вижу. Месси тогда вот. Месси игрок матча. Может, потихонечку догоняем Атлетико Мадрид. И Реал Мадрид догоняем. Атлетико Мадрид сейчас трансфер Кевина Де Брюйне. Кевин Де Брюйне. Что в середине сезона его на ходу. Такс. Килина нашел.
Ван Дейка нашло. Магуэра нашло. Канте нашло. Да и, кстати, еще, в принципе, молодой. Можно подписать. Кстати, сильно дорогой. Можно чисто подписать. Отобрать у Ливерпуля Ван Дейка. Это очень хорошо. Да, я здесь в этом клубе. Капсоночка, да? О, Кевин. Добро пожаловать, дружище. Добро пожаловать в Барселону. Ну, да я понял. Кевин Де Брюйне встречаем в Барселоне. Кевин Де Брюйне. Добро пожаловать в команду. Ну, кстати, не сильный. Попробуем подписать еще Ван Дейка, потому что больно он хорош. Еще предложение по Ракитичу 30 миллионов евро просят. Я бы продал бы сейчас какому-нибудь защитнику. Молодежная команда. Ну что? Попробуем подписать Ван Дейка. Думаю, поменять его на Сити будет хорошая идея.
Так. Ну что? Де Брюйне применяется в каталонской команде. Well, we have the most perfect day for you. A warm hello in every sense of the word. The sun is out and football has a special place on this most idyllic of days. A fixture ahead of us to which we've all been looking forward for so very, very long, and it means so very, very much. The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started, and we cannot wait for the contest that lies ahead. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. Well, I thought about the opposition here, Jim. They are a team that is stuttering badly. Yeah, I totally agree, Peter, and it was very much the topic in the pre-match press conference, and the manager was right to defend his players, and that relationship now is key in sorting out their results. Any criticism has to be balanced with some constructive advice and a certain amount of praise. Recovery, though, may be a long process. Things have got underway here pretty promptly. The start of this match marks the beginning of the second half of the campaign. De Bruyne makes his first appearance for his new team. Jim, what's he all about? Well, Peter, he's got such lovely technique, and his opponents are going to have to be really careful if he gets on the ball. Messi is fouled. Just a talking to, I think. Yes, it is. Oh, that's amazing! A stellar strike from the skipper! Well, from our impartial perch, you couldn't ask for a more spectacular start to a game. And with the skipper responsible too, it just lends the moment a bit more oomph. And let's hope it carries on in a similar vein. And he's produced a beauty. Oh, that was breathtaking. He'll never hit another as well in his whole career. Barcelona take the early advantage. Eibar have this frantic spell of games. Fixture congestion always brings with it issues around fatigue and injury. Yeah, and the manager is going to look towards squad rotation now. A bigger part of his job is to keep a freshness and energy about the team. Done very well to intervene. Little accusatory stare there tells the whole story. Quality deserted them when they really needed it. De Bruyne. Great strength, too strong for his opponent. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what are they trying to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. And it's De Bruyne. Walk forward. What is De Bruyne? It's gone a long way up and away. Barcelona were imperious when the two sides last met, and the fans are asking for more of the same. The referee's awarded a free kick. Не слишком далеко, подождите. Давайте поглядим. Кевин Де Брюйне, давайте попробуем за него шлепнуть. О!
very decent attempt. Тоже неплохо со штрафных ударов. Очевидно, не полностью. Тоже, в принципе, неплохой пас. 96. Away from immediate danger. Goes down, but nothing given. Inui. Orellana. And through to the goalkeeper. And it's Orellana. He could be in here. Plays it out to the flank. Needed a better pass there. Oh, the referee's booking him here for a dive. Well, he knows very well that was never a foul. He has made himself look ridiculous. Now it's Luis Suarez. He's gone for it! It's in! A two-goal cushion, and it's looking safe! Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Longley gets it back. That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal, and he didn't go for the back heel. Messi. And here's Suarez. Loose ball, who's going to get there? Big chance! Oh, I like the little feint he came up with to produce the effort. Very, very tidy. Ball is over the line. Plays it long. Ball has crossed the line, and it's a flag. Luis Suarez. Messi tries running with the ball at his feet. The first 45 minutes are up. So your views on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Barcelona sitting pretty here at half-time, 2-0 up. The action has already resumed here. Inui displaying his defensive capabilities there. That's no striker's tackle. You have to admire commitment like that, because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing, but instead he looks as if he relishes the chance to dig in for his team here. Barcelona are the standout defensive side of the moment. They've not conceded in their last 5. Oh, that's neat. Looking for a decent ball in. Hoists it forward.
Decent progress. Has a look and has a go. And it's De Bruyne. Где дотянуться? А мама ж не разрешала? Бабушка, не трогай. Мама не разрешала, там вообще ничего не было. Ну я же тебе дала. Все. Все, котик, ну дай ему так, как вчера себя по-хамски вел. А ты? Антон, я домой не приду, не приходи, все. Иди бананчика скушай. Антошка подогреет, ты будешь хорошим мальчиком и даст тебе. Хорошо? Да. Вот так. Будешь плакать, что я не дал. So here comes the substitution. Forward it goes. De Bruyne. And here's Suarez. Wrestled off the ball. TT. TT touches it towards the other side, and it's Messi. Finds himself eased off the ball. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. I think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. I think, you know, any good team really, your striker should be the first line of that defence, and he's delivering. It's into a dangerous position. That's not going to make it. Dembele, right through. It's Luis Suarez! Great build-up. It all deserved a better ending. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Нет, никто тебе не даст ничего поиграть. Никто не даст тебе поиграть. Тебе никто не разрешает. Если еще раз повторяю, я тебе не дам ничего. Может, даже не настраивайся даже. Как ты вчера вел по-хамски. Как я тебя вчера 50 раз просил убрать. Хрен там плавал ты. Well, I don't think it was the wisest option, Peter, once he got into that position. It's not as if he didn't have people nearby. Looks to bypass the midfield. Это что ты мне фонариком не светит? Глаза. Нет, не забываешь. No, it's Luis Suarez. Good challenge, he just stood firm. Я тебе не дам ничего. All through needs to be good here. He's left his man. It's one. And another time. Good try. The outcome could so easily have been different. Good effort, very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work out. TT tries to get it forward quickly. Oh, it's Dembele. Leon. So that's it. It is all over. The manager heads down the tunnel, swathed in satisfaction. His team have carried out his instructions to the word. And after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, we knew there was a sizable gap in the quality of both squads, and the story was told in predictable fashion. It's for me to thank Jim Beglin for joining us and to wish you a very good day. И договоримся, что ты погуляешь и положишь, чтобы вы не ругались, как вчера. Так буду смотреть, может, я тебя пущу тогда. А где это наша банда дела? Покажи, куда он дел? Вон туда. Нет.
Я не дам ей. А я сейчас тоже... Хамский вел. Все, и джойстика не дам. Ну дай-ка трошки погуляй, дай дасть, возле тебе. Хамский вел. Семка, иди попросите у него извинения, что ты будешь хорошо себя вести. Ну, я же тебя просит прощения. Знаешь, что я проснулся, этот мне придурок лазером в глаза светит, как я проснулся. Ну плохо себе. Дебил. Ну и ты ж бываешь таким. Я не такой, как он, дурачок. Семка, ну зачем ты так делаешь? Все, пусть играет на телефоне, ему достаточно будет. Телефон я забираю уже ухожу. Все, ну поиграет 5 минут и перестанет. Все, хватит. 24 миллиона. Мы забираем Бандейка просто за копеечки. Бандейк, приветствуем в команде тебя, братик. Сейчас посмотрим кап-сцену с Бандейком. Или не будет? Не будет. Должна быть. О, идет он, наш мощный защитник. Пора было знакомиться с Бандейком. Слышишь ты? Не трогай. Очень. Нет. Еще Криштиану я хотел купить. Я твой бас дам. Криштиану. Прикольно, прикольно. Попробуем на 2 года. Попробуем включить видео Суарес, потому что Суарес уже топ дальше. Где Суарес? Суарес. Так, надо немножко поднастроить бюджет. Бюджет.
Тушку, 3 минуты. Это человек. Ну дай на сколько минут и Вчера он он очень долго. дай чуть-чуть. Значит, Ну, сидели. всё. Ну, а цыпочки для чего? Чтобы ничего не дали, да. Погляди, во что и он гуляет. А погуляйте вдвоем в футбол. Дай, Артушка, ну чуть-чуть. Пожалуйста. Ну, договорились. Ну, что вы мне идти на работу, вы тут... И он не должен плакать, як ты не понимаешь. Ну, вот так вы хорошо были вдвоем, и я зашла, и все прекрасно. Антон. Антон, в следующий раз я приду пораньше, закрою твои джойстики, и ты хер их найдешь, честно говорю. Так, Семен? Я приеду на работу и сразу их уберу. Ну да, Антошка, трошки. На 20 минут. Согласен, Чемка? Ну, на 30. Давай, сыночка. А ты не охренел часом? Нет, на 30 минут. Давай. 300 примеров решил. Хорошо. Решить, да? Хорошо. Решишь потом? Все. Погуляй. 300 примеров. 300 примеров. Договорились? Не дай бог ты, урод, не решишь их. Який он урод? Урод. Сам Как- ты урод. Как вчера поступал, так я ему и отношусь. Чемка, ну договорились? А если 300 примеров не решишь, Реши. я Так ты заблокирую должен и чертям бананчиком. собачьим твой этот App Store, в жопу его удалю, чтоб ты его не нашел. Алло? Ну, не на месте. Сходил. Полчаса засечь. Если не вовремя, все, тебе жопа. Ну, цыпочки-то не надо. Ну, иди хорошо. Я понял. Опоздал.